Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa astaghfirullah la haula wa quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bunda dan Mbak Nyai, Ustazah. Hari ini malam Senin kita akan melaksanakan mendawamkan untuk kegiatan tadarus dan kajian tafsir virtual Khidmat Muslimat NU Pusat. Untuk malam ini kita akan masuk di juz 11 yang akan dibacakan oleh Ustazah Hajah Mariati MA. Kemudian offline juz 12 akan dibacakan oleh Mbak Nyai Lia Zahiroh. Kemudian akan dirangkai dengan kajian tafsir yang langsung disampaikan oleh Ibu Dr. Hajah Romlah Widayati MA. Untuk itu kita istiqomah jam 9, berapapun yang hadir akan diawali dengan tadarus, dan kita terima kasih untuk teman-teman Mbak tim IT untuk share screen teks Al-Qur'annya. Sebelumnya marilah untuk mengharap ridha Allah SWT, kelancaran, kemanfaatan, kemaslahatan dan kesehatan kita bersama. Kita awali dengan membaca Ummul Quran. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Terima kasih. Langsung kita lanjutkan mengharap barokah Al-Quran. Kita simak bersama dengan khusyuk juz 11 kepada Al-Mukarramah Ustazah Hajah Mariati. Adi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadiru lan nu'mina lakum faqad nabba'ana Allahu min akhbarikum wa sayyarallahu a'malakum وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن العرب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربات لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين
ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم
فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون والذي يسر هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها عصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء السيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يكفرون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل الذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو
قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يزوق قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن إلا يخرصون والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه والغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجر إلا على الله فأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا
ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعواتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوسك ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان نفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين
قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين أقم وجهك لدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah telah dibacakan juz 11 secara online dan kita simak bersama. Adem ya bunda-bunda. Mudah-mudahan keberkahan, kesehatan, dan kemaslahatan selalu berpihak pada kita, kucuran rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah bergabung bersama kita narasumber dan juga bunda-bunda dari unsur pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Juga ada Prof. Sururin, Mbak Lia Zahiro, Mbak Nyai Lia Zahiro, dan yang lain tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu persatu, Ustazah Ruhesti, Mbak Nyai Etika, dan yang lain-lain, dan dari unsur beberapa daerah, dari beberapa wilayah ya. Alhamdulillah dari Lampung, dari mana saja Jogja, mudah-mudahan kebaikan selalu bertambah di bulan suci Ramadan ini. Amin. Bunda-bunda soleh yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama kajian tafsir. Untuk malam ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Hajah Romlah Widayati MA. Kepada Ustazah kami silakan. Monggo bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du,
Yang kami hormati bunda-bunda dari pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama dan juga segenap pengurus himpunan daiyah dan majelis taklim Muslimat Nahdlatul Ulama, ada juga dari PW maupun PC, PCI yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, di antaranya ada Ibu Azza, Ibu Profesor Sururin. Terima kasih Ustazah Mariyati yang telah membacakan Al-Quran kepada kita semuanya. Juga di sini Ibu Dr. Mursyidah Tahir. Saya mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu. Ini harus membuka semuanya tanpa mengurangi rasa hormat kami. Kami ucapkan marhaban pada hari ini kita bisa berjumpa lagi pada malam yang ketujuh. Untuk itu, karena saya diberi tugas mengisi pada kajian tafsir pada malam hari ini, kami mengambil surat At-Taubah ayat 105 sebagaimana tadi telah dibacakan oleh Ustazah Mariyati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Terjemahnya, katakan bekerjalah kamu, maka Allah akan maka Allah akan melihat. Fasayarallahu amalakum, hasil pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu yang telah atas apa yang telah kamu kerjakan. Ibu-ibu sekalian, ayat ini biasanya disebut sebagai salah satu ayat terkait dengan etos kerja. Bagaimana etos kerja seorang mukmin dalam melaksanakan tugas-tugas. Namun demikian, sedikit mengulang terkait dengan munasabah ayat ini dan apa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut. Pada ayat sebelumnya Allah menjelaskan sebagaimana disebutkan alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhus sadaqati wa annallaha huwat tawwabur rahim. Sababun nuzulnya ayat ini berkenaan dengan Ini. Abu Lubabah. Abu Lubabah itu adalah salah seorang sahabat dengan 5 kawan-kawannya, yang mana pada saat itu ketika mendapatkan ajakan atau ada perintah dari Allah untuk berjuang atau berperang di jalan Allah li'i'la'i kalimatillah, namun mereka enggan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kita tahu bahwasanya berjuang itu, berperang itu adalah bermodalkan jihad jiwanya, hartanya, siap untuk berkorban untuk dirinya, jiwanya, dan juga segenap jiwa, raga, dan harta. Kok nggak bisa masuk ke sini ya? Mereka enggan mengikuti perintah Allah tersebut, ya karena malas. Nah, boleh tidak mengikuti perang seperti ada uzur, sebagaimana disebutkan pada awal juz, ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim, dan ala sebelumnya, ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Bahwasanya yang boleh untuk tidak berperang, beruzur, karena uzur itu adalah mereka yang sakit. Apakah mereka itu sakit karena sakit organ tubuhnya, ya, yang jelas sakit, kemudian mereka yang buta, tentu itu semuanya adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan dispensasi untuk tidak mengikuti perang jihad fisabilillah. Namun Abu Lubabah ini enggan melakukan perang, ikut mengikuti perang karena alasan malas dan sebagainya. Sepulang dari peperangan yang dilakukan oleh Rasul, yaitu Ghazwah beserta para sahabat-sahabat tersebut, mereka tidak disapa oleh Nabi dan orang-orang mukmin dan para sahabat.
tidak dilayani, tidak diajak berbicara, ya ini kira-kira tidak respect terkait dengan apa yang mereka lakukan. Ketika di masjid, mereka juga tidak disapa. Akhirnya lama-kelamaan mereka juga menyesal. Artinya apa? Ada dalam dirinya ini ada rasa bersalah. Iya, kenapa ya saya tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya sampai mereka merengek-rengek untuk mendapatkan ampunan dengan mengeluarkan sedekah dalam rangka sebagai pembersih dirinya. Bahwa saya itu tetap muslim, saya itu tetap beriman. Tetapi masa saya tidak diampuni, tidak mendapatkan maaf, masa saya tidak diterima sebagai seorang muslim. Nah, ini sebetulnya dalam rangka untuk memberikan pelajaran bahwasanya jihad itu adalah bagian daripada kewajiban setiap muslim yang sehat. Nah, ini jihad dalam waktu itu perang ya. Kalau sekarang jihad kita tidak, karena tidak ada perang. Jihad menuntut ilmu, jihad untuk berjuang dan mengentas dalam rangka ikut berdakwah, bersosialisasi, berjiwa sosial dan lain sebagainya. Jihad kita memerangi kemiskinan, memerangi kebodohan dan lain sebagainya. Itu jihad kita ya. Maka ada jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Sesuai dengan konteks yang ada pada masa sekarang ini. Nah, akhirnya mereka merasa terisolir sampai terkatung-katung beberapa waktu. Akhirnya baru Allah memberikan ampunan ya dengan turunnya ayat ini, sehingga maka terimalah wahai Nabi bahwasanya Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka disebabkan karena mereka itu sudah mengakui kesalahannya. Mereka mengakui tentang apa yang telah mereka lakukan selama ini. Menyadari akan kesalahan-kesalahannya, maka silahkan ya wahai Nabi, ambillah sedekah, ambillah infak yang mereka berikan, karena itu Allah sudah memberikan ampunan. Innallaha wa annallaha huwat tawwabur rahim, bahwasanya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ini bagian daripada sababun nuzul daripada ayat sebelumnya, yaitu ayat 104. Kemudian yang munasabah tentu saja, munasabah itu adalah penjelasan secara garis besarnya ayat yang telah disebutkan tadi pada ayat sebelumnya, di mana Allah telah mengampuni dosa-dosa para orang-orang yang telah melakukan perbuatan kesalahan karena mereka bertaubat dengan setulus-tulusnya, maka Allah mengetahui akan kesalahan, akan ketulusan mereka. Kunci taubat hanya saja, kunci taubat ada 3. Nih, kalau kita sampaikan di sini, kunci taubat menyesali perbuatan-perbuatan kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan perbuatan, mengganti amal perbuatan yang lebih baik daripada perbuatan yang telah mereka lakukan selama ini. Jadi kalau dulu berbuat kesalahan, kemudian berniat azam untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Kemudian yang ketiga, menyesali dan berazam tidak akan melakukan kesalahan berikutnya. Nah, ini innal hasanat yudhibnas sayyiat, bagaimana hadis Nabi dalam firman Allah juga, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Perbuatan baik itu akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kemudian pada ayat ini yang kita bahas pada saat ini adalah ayat 105, bagaimana perhatian Allah terkait dengan setiap amal ibadah yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Disampaikan ya bahwasanya ayat tersebut wa qul i'malu fasayarallahu amalakum, yaitu ayat tentang etos kerja. Wa qul i'malu, ketika kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah, kita dibersihkan dosa-dosa kita, maka sekarang kerjakan apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Dan giatlah Anda dalam melakukan pekerjaan itu, sehingga amal perbuatan kita bertambah hari bertambah baik, bertambah meningkat. Nah, maka pada ayat ini
kalau kita simpulkan adalah terkait dengan masalah prinsip atau etos kerja. Etos kerja di mana di situ ada prinsip-prinsip dalam bekerja. Baqul malu. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yaitu prinsipnya harus ikhlas. Orang yang ikhlas disebut mukhlisin dan mukhlasin. Kalau mukhlasin tingkatannya lebih tinggi daripada mukhlisin. Kalau disebutkan dalam surat yang lain itu wa akhlasu dinahum lillah. Nah, ini orang yang ikhlas itu memang harus ada proses, ada apa itu latihan. Di mana ketika seseorang yang ingin menuju melakukan perbuatan ikhlas itu sulit rasanya ya. Maka di situ ada peperangan dalam batin kita antara iya dengan tidak. Misalnya saja kalau kita mau bangun malam, mau melaksanakan sholat tahajud, kemudian dalam jiwa kita ini ada rasa malas, masih ngantuk, tetapi karena kemudian ada panggilan, iya, kalau tahajud itu pahalanya besar. Maka di sini ada antara perang batin, antara ngantuk dengan kita, apakah kita mau memilih melaksanakan sholat atau kita mau tidur. Nah, di situ jadi ada perang batin di situ. Atau kita berdakwah. Dakwah kalau di sana ternyata dakwahnya terlalu jauh, kemudian yang kita hadapi juga sulit, masyarakatnya miskin semuanya. Tapi di situ kita terpanggil, mau datang enggak ya? Mau datang enggak? Di situ ada perang batin. Nah, ada perang batin antara iya atau tidak, antara kita melaksanakan atau tidak. Nah, ini ikhlas. Orang yang kemudian bisa mengambil langkah yang terbaik, ya. Kemudian kita mendapatkan panggilan itu kita laksanakan. Ini disebut orang tersebut dinamakan orang mukhlisin. Ya. Akhlasu dinahum lillah, ya akhlasu. Bercampur antara kebaikan, ibaratnya kalau digambarkan antara minyak dengan air gitu loh, antara minyak dengan air. Terpisah tetapi antara itu apa namanya berbeda dikit gitu loh, tapi masih ada airnya dan minyaknya. Kemudian mukhlasin ini orang yang tingkatannya sudah tinggi, mau melakukan amal perbuatan baik itu tapi tidak menilai pokoknya saya melakukan perintah Allah, yang jelas saya harus lakukan ini, enggak melihat apa embel-embel di bawahnya, apakah mendapatkan imbalan atau tidak. Ini sudah tingkatannya tinggi, mukhlasin. Maka dalam surat Al-Hijr itu Allah berfirman, ketika orang yang sudah sampai pada derajatnya mukhlasin ini, mereka ini akan ditakuti oleh setan. Ada bahwasanya setan itu akan menggoda setiap manusia dari arah min baini aitihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Ada dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang. Tapi illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang selamat itu adalah hamba-hamba Allah yang mukhlasin. Nah, ini mudah-mudahan kita sampai pada tingkatannya yang tinggi ini. Pokoknya melakukan ibadah, beramal soleh, tanpa melihat embel-embel apakah itu akan mendapatkan imbalan dari Allah atau tidak, atau mendapatkan imbalan pujian dari manusia atau tidak. Ini mohon maaf, semata-mata ini mukhlasin itu semata-mata mengharapkan Allah, imbalan dari Allah. Apalagi kalau sudah cintanya sudah sampai kepada tingkatan yang lebih tinggi, itu adalah sudah tidak memperhitungkan. Ya. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, beretika. Kalau dalam orang ahli bahasa, etika apa bedanya etika dengan bermoral? Etika itu ternyata sikap yang berhubungan dengan pribadi individu orang yang bersangkutan. Seperti sikap jujur, kemudian bertanggung jawab, menjaga muru'ah atau menjaga nama baik. Nah, ini mesti dimiliki prinsip dalam bekerja, mesti dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pekerjaan. Dalam bekerja, apapun pekerjaannya, diiringi dengan sikap jujur. Karena sikap jujur ini akan as-sidqu yahdi ilal jannah.
Tapi sebaliknya orang yang lawannya jujur bohong, al-iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi perbuatan dosa karena sesungguhnya perbuatan bohong atau dosa itu akan mendorong seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tercela, perbuatan dosa, dan perbuatan dosa akan mendorong seseorang untuk masuk ke dalam siksa api neraka. Saya ingat dalam surat An-Nisa juga Allah berfirman ini bahwasanya golongan orang-orang yang jujur ini atau yang disebut dengan siddiq dan as-siddiqun, orang-orang yang jujur, ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ternyata orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu adalah diantaranya kelompoknya an'amallahu alaihim, golongan para nabi, minan nabiyyin. Kemudian wasiddiqina. Ternyata siddiq, orang-orang yang jujur itu termasuk deretan daripada kelompoknya para anbiya. Jajaran para anbiya, rombongan para anbiya, siddiqin. Wasyuhada, dan mereka yang mati syahid, orang yang pejuang. Wasalihin, orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah teman yang memang harus kita akui, ya, teman yang harus kita temenin, kawan yang harus kita dukung, kawan yang harus kita percayai. Nah, ini sikap jujur, ya, siddiq. Kemudian bertanggung jawab atas perbuatan yang dia lakukan. Makanya termasuk tadi Abu Lubabah sudah mereka mengakui, saya mengakui kesalahan saya. Dia bertanggung jawab atas perbuatan, atas kesalahan-kesalahannya. Maka Allah mengampuni setiap orang yang telah melakukan perbuatan dosa, maka kemudian mengakui, maka Allah akan mengampuni dosa orang-orang yang bersangkutan. Kemudian menjaga muru'ah, nama baik dirinya sendiri. Karena nama baik yang disandangnya inilah yang akan menjadikan orang ini mendapatkan derajat atau tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana tadi disebutkan dalam firman Allah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Kemudian prinsip bekerja yang nomor 3 adalah bermoral. Kalau sikap bermoral ini dalam bahasa Indonesia, ya, ahli bahasa, sikap yang berhubungan dengan orang lain atau kaitannya dengan menjaga orang lain. Misalnya melakukan sesuatu pekerjaan di mana pekerjaan itu tidak mengganggu orang lain. Ya, ini namanya bermoral. Atau tenggang rasa atau tidak mengganggu ketenangan orang lain. Maka dalam hadis Nabi atau bahkan ini menjadi prinsip dalam hukum Islam itu la dororo wala diror. Jangan membuat bahaya kepada orang lain dan jangan melakukan perbuatan yang membahayakan. Artinya di sini misalnya ini dalam kehidupan kita sehari-hari, ini juga dalam melakukan aktivitas kita, misalnya, ya, kita gambarkan kalau kita membangun rumah misalnya, kita niati bahwasanya kita membangun rumah itu dalam rangka supaya memenuhi kebutuhan primer, ya, kebutuhan sekunder, karena sandang, pangan, papan itu adalah kebutuhan pokok, ad-daruriyat, ya, ad-daruriyat yang harus kita jaga itu kebutuhan yang daruri, kebutuhan yang pokok. Itu kan ibadah. Kalau kita niati supaya kita mendapatkan rumah atau tempat tinggal yang layak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun ketika itu bersinggungan dengan tetangga kita misalnya, karena lahannya sempit dan sebagainya, kemudian rumah kita ini, rumah yang kita bangun, kita sedang membangun, tetapi kemudian ada ketika melakukan kegiatan pembangunan ini kita tidak permisi kepada orang lain,
bahkan mengganggu, ya, akan mengganggu ketenangan orang lain. Ini juga berarti pekerjaan kita juga tidak bermoral. Orang tersebut bisa dikatakan tidak bermoral, ya, tidak bermoral. Karena apa? Sesungguhnya ini ibadah, tetapi mengganggu orang lain. Nah, mengganggu orang lain akan tidak mengganggu ketika kita permisi, misalnya, ya, tentu saja dengan bagaimana cara kita kulon-kulon kepada tetangga yang ada di sebelah dan mohon maaf dan sebagainya. Begitu juga termasuk kalau dalam fikih itu ada membangun atau rumah kita ini yang sesungguhnya sampai batas-batas tertentu, kemudian ada atapnya ini sampai menuju ke jalanan. Atap kita sampai menuju jalanan, sehingga ketika ada kendaraan yang melewati jalan umum itu akan terganggu. Nah, itu termasuk juga. Nah, ini dibahas dalam kitab fikih, ya, seperti itu. Nah, atau melakukan aktivitas yang sesungguhnya baik itu aktivitas itu ibadah, tetapi ternyata mengganggu orang lain, ini juga tidak beretika, itu tidak bermoral itu apa yang mereka lakukan. Nah, ya mohon maaf seperti itu. Ini aturan-aturan bahkan itu saja Nabi juga pernah mengingatkan kepada sahabat ketika ada orang yang sedang sholat, melaksanakan sholat, dan kamu sedang membaca Al-Quran, maka pelankan suaramu. La tarfa'u aswatakum. Jangan tinggi suaramu, maka pelankan suaramu, karena di situ masih ada orang yang sedang melaksanakan sholat, agar supaya sholatnya tidak terganggu. Nah, ini etika-etika seperti itu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian mengharap ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, bahwasanya apa saja yang kita lakukan, apa saja yang kita aktivitas yang kita lakukan, kita selalu bermohon ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ridho itu, ya, memberikan sesuatu, ya. Kita mengharap kepada Allah apa saja yang Allah berikan kepada kita, menerima takdir, ketentuan, semuanya. Apakah pekerjaan kita ini akan membuahkan hasil sesuai dengan harapan kita atau tidak, maka kita tetap menerima dengan lapang dada. Apakah apa yang menjadi keinginan kita, hasilnya baik, kita bersyukur. Hasilnya tidak baik, misalnya tidak sesuai dengan keinginan kita, kita tetap meridho. Kita harus menerima dengan ikhlas apa saja ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apapun yang asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum. Kita harus percaya itu, asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairul lakum wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Atau kebalik ini. Apapun, ya, asa an tuhibbu syai'a. Kita menyukai sesuatu, tetapi tidak terwujud. Bisa saja apa yang Allah berikan kepada engkau itu adalah khairul lakum, itu baik buat kamu. Dan Allah Maha tahu, kita harus meyakini seperti itu, ya. Kita meyakini apapun yang Allah berikan itu pasti itu yang terbaik buat kita. Wasa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apapun yang Allah berikan kepada kalian, kepada kita ini, pada kita, kalau ternyata itu tidak baik, yang tidak sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi itu baik menurut Allah, baik buat kita di kemudian hari. Nah, ini Tuhan, kita tidak tahu bagaimana takdir ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Kita sebagai makhluk yang dhaif, kita sebagai hamba Allah yang sangat minim pengetahuan kita, maka kita meyakini, kita selalu dalam hati kita, dalam diri kita berhusnudzon kepada Allah. Dan yang kelima, meyakini bahwa semua perbuatan dan pekerjaan akan dilihat atau dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semuanya akan mendapat imbalan dari sisinya.
Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa saturadduna ila alimil ghaib. Dan semuanya akan dikembalikan kepada alam ghaib. Nanti di akhirat akan kita mendapatkan imbalan sesuai dengan amal perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun perbuatan baik, maka akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun pula perbuatan jelek, perbuatan jahat yang kita lakukan akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ibu-ibu sekalian, sudah sampai pada waktunya, sudah tepat jam 10 ini kalau jam saya. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini, mohon maaf kalau ada kesalahan, maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita semuanya dalam melaksanakan aktivitas kita, selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, sehingga apapun yang kita terima dari Allah, kita meridhoinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, luar biasa kajian tafsir malam ini. Dengan hikmat kita ikuti dengan materi yang penuh ya bunda-bunda, penuh muatan dan daging semua gitu. Kajian tafsir Quran Surat At-Taubah 105. Syukron katsir, luar biasa, terima kasih Ustazah Dr. Hajah Romlah Widayati MA, Al-Hafidhah dan Mufassir, dan juga di IIQ, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Mudah-mudahan beliau selalu dalam kesehatan, kucuran Amin. Mungkin tidak menyimpulkan, hanya sedikit bahwa di Quran Surat Taubah tadi terkait disampaikan munasabah ayat dan asbabun nuzul, kemudian juga indikator tobat, lalu di breakdown juga di bahwa etos kerja, prinsip bekerja, ikhlas, beretika, bermoral, dan ridho serta yakin, dan tips-tips yang luar biasa tadi dari ilmu-ilmu yang di-sharekan kepada kita sangat menambah keimanan dan juga kemantapan dalam mengarungi kehidupan ini, dan juga khususnya mengisi di Amaliyah Ramadan ini makin bermakna begitu. Mungkin cukup atau tanya cukup ya, tanpa mengurangi rasa hormat. Untuk sharing tanya jawab memang dicukupkan karena waktu 1 jam pas untuk membaca online 1 juz dan juga kajian tafsir. Waktu yang sangat efektif kita manfaatkan. Mudah-mudahan ini sangat-sangat insya Allah bermanfaat, dan untuk link materi sudah kami share. Terima kasih. Dan selanjutnya mengumumkan untuk link Zoom tiap hari adalah sama. Berjumpa untuk besok hari jam 21 atau jam 9 waktu Indonesia Barat sampai jam 10. Terima kasih, dan kita haturkan untuk Mbak Hajalia Zahiro sudah membaca offline juz 12, sehingga besok untuk juz 13 akan dibaca secara online dan kita simak bersama. Mungkin itu untuk pengantar hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dari NTT, dari Bengkulu, dari Jogja, dari Terima kasih Bu Nyai, Bu Dokter, semuanya, Bu Dokter. Sami-sami. Makasih juga Ibu. Semuanya Ustazah, para Bu Nyai. Nasi Bunyai, nyon pamit. Pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Nggak lupa nggak moto. Ya Allah, biasanya salah lupa. Selfie masing-masing. Foto. Dari NTT juga ada hadir ini. Ada hadir banyak NTT Bu Nyai. Oh, alhamdulillah. Nggak ada namanya Ibu. Siapa Bu? Bu Nuraini ya? Nuraini. Ya, Bu. Di mana Bu? Hujan nggak di sana Bu? Baru berhenti nih Bu. Baru 2 hari berhenti. Oh iya, di sini juga musim hujan ini. Iya.
2 hari alhamdulillah sudah agak kering. Ya, nggak banjir kan ya Bu? Banjir kemarin, Bu. Banjirnya hujan berhenti, laut, air, sungai semua banjir. Insya Allah. Sangat ekstrim cuacanya di NTT kemarin, Bu. Oh, Iya. ya Allah. Banget ya. Mudah-mudahan selamat ya Bu ya. Ya, minta doanya Bu Nyai. Insyaallah Iya, Saya ya Allah. pamit. semuanya selamat. Terima kasih. Ternyata Ya. di Lampung Mohon juga maaf ya. lahir batin, izin pamit. Pamit Izin ya. pamit. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.